Imbutaktak ni Office of the Vice President Special Disbursing Officer Gina Acosta iti Senate Impeachment Court ani Vice President Sara Duterte iti mapapati ang bilin ken kuana nga ited ken ni Colonel Raymond Dante La Chica ti 125 million nga confidential fund nga in-withdraw na ken in-encash na iti Land Bank Siocos Boulevard iti agtultuloy nga impeachment trial ni Duterte. Sinaludsod ni Private Prosecutor Attorney Amando Ligutan ni Acosta no siya sino ti head of agency tinagbilin kan kuana nga ited tinadakamat nga kwarta kanila Chica dati nga mangidadaolo ti Vice Presidential Security and Protection Group. Segon kaniligutan tinangbilin kan kuana nga irwar ti kwarta nga 125 million iti security officer ani Colonel La Chica ket ti Vice Presidente. Kinumpirmaran pa ino Acosta ang napasamak iti panag-withdraw ti kabuklan nga 125 million iti Land Bank of the Philippines iti December 20, 2022 ang nakaipan ito pat nga atidog nga travel bag. Imunan nga naipadamag ang reward Office of the Vice President 125 million asag 1 million pesos bundle ken naideklarar ang nagastos. Ito naglaang iti sa nga pulo ket may sangal daw manipo Disyembre 21 aging 31 2022 karaman iti panawan ti Paskwa na irwar ti pondo iti baat tinakailanad iti COA, DBM, DILG, GCG, DND Joint Circular number 2015-01 ti cash advance para iti confidential funds katrumbeng nga personal nga alaan gastuan kan i-account official anay datag kan banded nga Special Disbursing Officer wenno deti mauwagan nga SDO. Insaludsod pa ni Presiding Officer Francis Chis Escudero ken ni Acosta no paset ti Joint Circular ti trabaho ti Security Officer tumawat ken mangipatungpal ti confidential fund ket kinunana anila Chica iti makamuta isuna ti eksperto iti panakaipatungpal ti confidential operation kastapayan dagiti aktibidad ta isuna ti adda access na no may panggap ti national security. Kastiman ti paset ti cross-examination ni Attorney Amando Ligutan ken ni Special Disbursing Officer Gina Acosta. Ikaw yung Special Disbursing Officer. Ikaw yung nag-prepare ng confidential, yung physical financial plan. Hindi mo masabi kung empleyado ba. Hindi mo masagot-sagot yung napakasimpleng tanong kung empleyado ba si Colonel La Chica. The question is, why did you have to call Colonel La Chica to inform him? Colonel La Chica, ready na ang 125 million pesos. Bakit? Kasi po, may instruction po sa taas, Your Honor, ang aking head of agency na kung ma-encash ko po ang cheque, i-release ko po kay Sir La Chica, kinsa iyang gi-designate nga special officer po, a security officer po sa Office of the Vice President na siya i-order, Your Honor. Okay, ma'am. Sabi mo, tinawagan mo si Colonel La Chica kasi yun yung utos ng head of agency. Siguro sa ating mga kababayan na hindi alam, sino ba ang head of agency na nag-utos sa'yo as the Special Disbursing Officer na ibigay yung 125 million pesos in cold cash sa isang security officer, Colonel Raymond Dante La Chica? Ang nag-utos po sa akin na i-release ang pera na 125M sa security officer na si Colonel La Chica ay si Ma'am Sara Duterte.